Mapasalamaton ang usa ka amahan human makadawat og tabang pinansyal tungod sa pagpanawagan sa brigada. Si Jorinel Culta ang personal nga midangop sa brigada aron ipanawagan sa publiko nga siya nanginahanglan og tabang pinansyal aron makalikom og pamasahe pauli sa ilang probinsya sa Surigao del Sur. Buot matod pa niining makauli tungod dito na sila sa iyang pamilya magpadayon sa pagpanginabuhi, mahitungod makabati matod pa sila og kapitos sa ilang pagpuyo dinhi sa syudad. Amahan sa 4 ka anak og extra lamang isip construction worker si Jorinel, rason nga alang kaniya lisod ang pagpanginabuhi alang sa iyang pamilya. Pila ka bugyong anak? 4 sir, tapos iyan isa una sir kanang ang gipanganak niya karon may amo. So far okay man ang papanganak sa mong asawa, ang bata okay ra pod. Okay sir. Paliw ko idol sir, para magdungog tao. Sige. Tapos gusto ka mo uli. Mahulin lang mi sir kay para makatrabaho ko dito sa amo sir, makuha na ko sila. Mag-isda mi dito. So pait ang kahimtang disjinsan. Pait kayo sir. Imong asawa pod tung wala pa nanganak nang anak na unsa wala pa laing trabaho na may diskarte. Kuan lang sir, labor lang sir kanang pag naay magkuan. Magpakuan nga construction labor. Pila pa yung income nimo matag adlaw pag ingana imong trabaho? Na 300 lang. Nawagan day ko sa mga tigpaminaw sa brigada nga matabangan mi bisag kung kinsa na bakante nga kuan makapamasahe mi sa akong pamilya muli mig Surigao. Nakapuyo lamang sa usa ka makonsiderang payag ang pamilya ni Jorinel ug makita nga walay saktong katulugan. Saksi usab ang iyang mga silingan sa ilang gibating na sinatiang kalisod. Luoy jo guys lamang. Luoy kay mardua ka daw pa rin nang puyo diri niya. Yung mga bata ba kita bago silang sitwasyon wala gid. Liso jo guys lamang. Kay sa pikas balay sila puyo yuta sa tulugan. Pikas. Nya day balay sa day. Mo ni lang sitwasyon dito. Human manawagan, ubay-ubay sa mga kabrigada ang nagpadala sa ilang suporta pinaagi sa pagpadala og GCash ug pipila usab ang personal nga naghatag og pinansyal sa brigada. Pasalamat kog dako ma'am nga natabangan ko sa mga tao nga ni suporta ug labi na sa brigada nga mahitabang sa mga para makauli mi karon ma'am. Muli ma'am kay human naman po na og process ng papel nga unsay kinahanglan ma'am na makauli na mi. Ma'am, sabay na sila tanan ma'am para kay kung dini ma'am guot kayo dili man gud may gugod. Kuan na ma'am, wala nagbilain kuanan ma'am ba? Nahuna ko sige hugog paminaw pud gud. Ang sa trabaho nga kanang kuan ma'am ba? May makunaw sa radyo ng brigada. Karong adlaw, laumang makauli na sa ilang probinsya ang pamilya ni Jorinel, dala ang pagpasalamat sa tanang kabrigada nga adunay malumong kasing-kasing nga nihatag og tabang kanila. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.